Simple answer. You cannot, because there is rule over there. There is regulation over there. And if you are caught, you go in jail. You go in jail for how many days? They only know that. So तशें कितें तरी आसपाची गरज आहा न्हू. Otherwise you are losing somebody or the other every second day. Every second day. Tourists येता 2-wheeler रेंटाक घेता, टुरिस्ट येता 4-wheeler रेंटाक घेता, टुरिस्ट आपले ओन गाडयो घेवन येता. तेजे कितें म्हणूंक सोदता तूं म्हणटा रेंट अ कार should be scrapped. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. So, काल जो ट्रॅजिक ॲक्सिडेंट जालो मांडवी ब्रिजाचेर एका मनशाचो तो जीव गेल्लो आसा ते म्हाका दिसता हांवें खूब फाटी हो इश्यू रेज केला आदी की हेचेर स्टडी जावपाक जाय म्हणून की द नंबर ऑफ डेथ्स एवरी डे ऑफ एक्सिडेंटल डेथ म्हणजे 2-wheeler आसूं 4-wheeler आसूं आर रायझींग. कोण तरी गाडी घेवन कोणाच्या घरान भितर घुसलो आनी एंट्रन्स म्हणजे बॅल्कनीचेर ते बायलेक मारून शापोरा म्हणजे वागातोराचेर उलयता तिका मारून उडयली तेन्ना. आतां जाली 2 म्हयने 2-2.5 म्हयने. आतां काल 3 एक्सिडेंट जाल्या. yesterday there were 3 accidents and 3 deaths. It is shocking. A small state of Goa, the number of accidents म्हणजे किलर रोड्स अशें म्हणपाक हरकत ना. म्हणजे किलर रोड्स अशें जाल्ले आहा. Every time we say we are hot mixing the roads, yes, the roads are being hot mixed. Good smooth roads in Goa. It's not like any other states. You know, a lot of other states do not have roads, good roads like Goa. But हिंगासर कितें जाल्लें आहा थोडे फावटीर स्पीड ब्रेकरांचे प्रॉब्लम जाल्ले आहा. मार्कर्स ना, देर आर नो सायन बोर्ड्स. हे आमी फाटल्या दिसांनी RTO डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आनी तेणी लेटरूय बरयल्लें. Some panchayats have taken cognizance and put a lot of signage boards. Also, a lot of drinking driving is happening by tourists who are coming in the state of Goa. जे त्यांना रेंट अ कार घेतात ते आणि रेंट अ कार घेवन ते पिये येता आनी गाडी चलयता आनी मागीर खुबशे एक्सिडंटूय जाता. सो हेचेरूय विचार करपाची गरज आहा. It is a employment for our youth of Goa. That is, rent a car is a employment for our youth of Goa, self-employment. But तेजे भायर वचून पयशे जाल्या हे डेथ्स कितके जाल्या आयज पासून बिकॉज ऑफ ड्रंकन ड्रायव्हिंग. बिकॉज दे हायर द कार एंड दे ड्रिंक एंड दे ड्रायव्ह. हेचेर म्हाका दिसता खंय तरी आमी चिंतपाची गरज आहा आनी वी हॅव टू कम आउट ऑन विथ अ सोल्युशन ऑन दीस. वॉट आर द मेजर्स वी वील टेक फॉर सच टायप ऑफ ड्रायव्हिंग. म्हणजे जेन्ना ट्युरिस्ट ऑर इवन गोवन पियोन चलयता तेका कशें कितें म्हणजे वॉट इज द दीस फॉर इट. सर पूण हितून कोणाची मिस्टेक जाता? रेंट अ कार कोण दिता टुरिस्टांची मिस्टेक. दॅट इज अ बिझनस. आतां ट्युरिस्ट जे येता तेंकां ते पियेता आनी चलयता. सो वेर एज इंटरनॅशनली दीस थिंग डज नॉट हॅपन. सो वी नीड टू वर्क ऑन अ सोल्युशन ऑन दीस. Work on strict measures on this. We need to change the law if it is required. That drinking driving is not only a fine of 2,000 or 5,000. It should be something which is very, very strict. And especially when tourists come, they should know that you need to follow the law of the land of the state. तेंका अशें दिसता की हिंगा सगळें अशेंच फ्री मेवता आनी अशेंच अवेलेबल आहा म्हणून आनी ते ग्रांटेड घेता मागीर आनी हे सगळे एक्सिडंट जायता. And look, precious lives are being lost. When somebody loses somebody of his own, they only know what is the feeling when you lose somebody with an accident. When somebody meets with an accident. जे आपलो जेन्ना कोण मरता तेन्नाच कळटा की बाबा हे रॉंग जाल्लें आहा म्हणून. म्हणजे हे पियोन चलयता गाडी आनी मागीर एक्सिडंट जाता आनी कोण आमचो मनीस मेलो एक्सिडंट जाता अशें तेन्ना येता फिलींग. म्हाका दिसता हेचेर भासाभास जावपाची गरज आहा. आणि चीफ मिनिस्टर should order a high level inquiry and a plan for this. म्हणजे आमचं touristic state. So when we say everything is very friendly, it doesn't mean that the tourist takes it for granted. अशें जाल्लें आहा, ग्रांटेड घेतलेलें आहा आनी ते पियोन गाडयो चलयता. सर ट्रॅफिक सेल कमी पडटा खंय तरी ट्रॅफिक सेल कमी पडना. लॉ जो आहा हो स्ट्रिक्ट जावपाची गरज आहा. आता कसो स्ट्रिक्ट करपाचो तो चीफ मिनिस्टरान तेजेर स्टडी करची आनी एक
कमिटी काडची आनी तेजो रिपोर्ट घेवन आनी मागीर इम्प्लिमेंट करून तो रिपोर्ट कितें येता पळय तो. सो हू नोज अबाउट दीस रिटायर्ड IPS ऑफिसर, रिटायर्ड RTOचे, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अशे कोण बरे जाणवार मनीस आनी जज ऑफ द रिटायर्ड जज ऑफ अ हायकोर्ट हेंचे पॅनल करून तेजी स्टडी करून तेजेर एक रिपोर्ट हाडचो आनी तो रिपोर्ट डायरेक्ट टेबल करचो चीफ मिनिस्टराक आनी तो स्टडी करून तेजेर एक लॉ जावपाची गरज आसा. लॉ हा पण आमटा वॉट स्ट्रिक्टर लॉज कॅन बी पुट इन प्लेस एज फार एज ड्रिंकींग ड्रायव्हिंग इज कन्सर्न. तर थोडे जे लोक म्हणतात की हो तो रेंट कॅब हा हे खंय तरी स्क्रॅप करचो हो दीस सुटावो. दॅट इज नॉट अ सोल्युशन, दॅट इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. हे हुया फ्री फॉर ऑल टुरिस्ट थिंग that you can do anything in the state of Goa. This is where the thing has to be put in place. हे जाग्यार घालपाची गरज आहा. तूं सांग म्हाका in a country like Dubai or Singapore there are also bars and restaurants. Can you drink and drive over there? You tell me this simple answer. No. You cannot, because there is rule over there. There is regulation over there. And if you are caught, you go in jail. You go in jail for how many days? They only know that. So तशें कितें तरी आसपाची गरज आहा न्हू. Otherwise you are losing somebody or the other every second day. Every second day. Tourists येता 2-wheeler रेंटाक घेता, टुरिस्ट येता 4-wheeler रेंटाक घेता, टुरिस्ट आपले ओन गाडयो घेवन येता. तेजें कितें म्हणूंक सोदता तूं? तूं म्हणटा रेंट अ कार शूड बी स्क्रॅप्ड.